Tanan. Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot si mga madam, good morning. Basahin mo nga ngayon. Namo, dakpo na mo, kay naa mo warrant of arrest for usurpation of authority under Article 177 of the RPC. Kunya ikaw, Madam Bay Lourdes, naapod ka another warrant for unjust vexation. Kung unjust vexation and yung usurpation of authority, tag-issue ni Acting Presiding Judge Maureen Chua. So, aduna mo, makahibalong aduna kay katungod sa pagpakahilom, ang imong pamahayag mahimong gamiton pabor o bato kanimo, sa bisan diin nga hukuman, ikaw adunay katungod sa pagpili sa usa ka kasaligan o independenteng abogado ug kundi ka makasarang sa pagbayad, ang ganamhanan mo hatag ni ini nga libre para motabang kanimo. Nakasabot ba tanan? Mutabang? Didakop na, mutabang? Nakasabot siguro ma'am sa Bisaya, no? O, sige ma'am. Wala mo abogado. Mga madam,